Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Добро пожаловать на этот новый урок. Меня зовут Ансельм, я преподаватель-носитель французского, и сейчас будем работать над десятками предложений для уровня B2. Будет очень полезно. Поработаем над лексикой, произношением и слухом. Перед тем, как начать, не забывай подписываться на мой канал, чтобы не пропустить следующие уроки. Ну что, готовы? Каждую фразу я буду повторять 4 раза с переводом и без, для того, чтобы ты смог попрактиковать и повторить. Ну что, поехали. Я начинаю с фразы на русском. Я думаю, что нам следует начать работать над этим проектом как можно скорее. Теперь на французском полностью. Je pense que nous devrions commencer à travailler sur ce projet dès que possible. Теперь на французском по частям с переводом. Je pense, я думаю, que nous devrions, что нам следует, commencer à travailler, начать работать, sur ce projet, над этим проектом, dès que possible, как можно скорее. Теперь по частям без перевода. Повтори за мной. Je pense que nous devrions commencer à travailler sur ce projet dès que possible. И, в конце концов, полностью на французском без перевода. Повтори за мной. Je pense que nous devrions commencer à travailler sur ce projet dès que possible. Второе предложение. Важно уважать мнение других, даже если мы не согласны. На французском. Il est important de respecter les opinions des autres, même si nous ne sommes pas d'accord. По частям с переводом. Il est important, важно, de respecter, уважать, les opinions des autres, мнения других, même si, даже если, nous ne sommes pas d'accord, мы не согласны. По частям без перевода. Повтори за мной. Il est important de respecter les opinions des autres, même si nous ne sommes pas d'accord. Полностью, без перевода. Il est important de respecter les opinions des autres, même si nous ne sommes pas d'accord. Следующее предложение. Хотя ситуация трудная, мы должны оставаться оптимистами. Полностью, на французском. Bien que la situation soit difficile, nous devons rester optimistes. По частям с переводом. Bien que, хотя, la situation soit difficile, ситуация трудная, nous devons, мы должны, rester optimistes, оставаться оптимистами. По частям без перевода. Повтори за мной. Bien que la situation soit difficile, nous devons rester optimistes. Полностью, без перевода. Bien que la situation soit difficile, nous devons rester optimistes. Следующее предложение. У меня есть ощущение, что эта книга может научить меня многим интересным вещам. На французском полностью.
J'ai l'impression que ce livre pourrait m'apprendre beaucoup de choses intéressantes. По частям с переводом. J'ai l'impression, у меня есть ощущение, que ce livre, что эта книга, pourrait m'apprendre, может научить меня, beaucoup de choses intéressantes, многим интересным вещам. По частям без перевода. Повтори за мной. J'ai l'impression que ce livre pourrait m'apprendre beaucoup de choses intéressantes. Теперь полностью, без перевода. J'ai l'impression que ce livre pourrait m'apprendre beaucoup de choses intéressantes. Следующее предложение. Если бы я знал, что ты придешь, я бы приготовил что-то особенное. На французском полностью. Si j'avais su que tu venais, j'aurais préparé quelque chose de spécial. По частям с переводом. Si j'avais su, если бы я знал, que tu venais, что ты придешь, j'aurais préparé, я бы приготовил, quelque chose de spécial, что-то особенное. По частям без перевода. Повтори за мной. Si j'avais su que tu venais, j'aurais préparé quelque chose de spécial. Полностью, без перевода. Si j'avais su que tu venais, j'aurais préparé quelque chose de spécial. Следующее предложение. Важно заботиться о нашей окружающей среде для будущих поколений. На французском полностью. Il est essentiel de prendre soin de notre environnement pour les générations futures. По частям с переводом. Il est essentiel, важно, de prendre soin, заботиться, de notre environnement, о нашей окружающей среде, pour les générations futures, для будущих поколений. По частям без перевода. Повтори за мной. Il est essentiel de prendre soin de notre environnement pour les générations futures. Полностью, без перевода. Il est essentiel de prendre soin de notre environnement pour les générations futures. Следующее предложение. Мне интересно, приняла ли она уже решение о своей профессиональной карьере. Полностью на французском. Je me demande si elle a déjà pris une décision concernant son avenir professionnel. По частям с переводом. Je me demande, мне интересно, si elle a déjà pris, приняла ли она, une décision, уже решение, concernant son avenir professionnel, о своей профессиональной карьере. По частям без перевода. Повтори за мной. Je me demande si elle a déjà pris une décision concernant son avenir professionnel. Полностью, без перевода. Je me demande si elle a déjà pris une décision concernant son avenir professionnel.
Следующее предложение. После размышлений над вопросом я пришел к выводу, что нужно действовать быстро. Полностью на французском. Après avoir réfléchi à la question, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait agir rapidement. По частям с переводом. Après avoir réfléchi à la question. После размышлений над вопросом. Je suis arrivé à la conclusion, я пришел к выводу, qu'il fallait agir rapidement, что нужно действовать быстро. По частям, без перевода, повтори за мной. Après avoir réfléchi à la question. Je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait agir rapidement. Полностью, без перевода. Après avoir réfléchi à la question, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait agir rapidement. Следующее предложение. Даже если я устал, я продолжу работать, пока проект не будет завершен. На французском полностью. Même si je suis fatigué, je vais continuer à travailler jusqu'à ce que le projet soit terminé. По частям с переводом. Même si je suis fatigué, даже если я устал, je vais continuer à travailler, я продолжу работать, jusqu'à ce que, пока, le projet soit terminé. Проект не будет завершен. По частям без перевода. Повтори за мной. Même si je suis fatigué. Je vais continuer à travailler. Jusqu'à ce que le projet soit terminé. Полностью, без перевода. Même si je suis fatigué, je vais continuer à travailler jusqu'à ce que le projet soit terminé. Следующее предложение. Они решили поехать в отпуск вместе, чтобы укрепить свои дружеские связи. Полностью на французском. Ils ont décidé de partir en vacances ensemble pour renforcer leurs liens d'amitié. По частям с переводом. Ils ont décidé, они решили, de partir en vacances ensemble, поехать в отпуск вместе, pour renforcer leurs liens d'amitié, чтобы укрепить свои дружеские связи. По частям без перевода. Повтори за мной. Ils ont décidé de partir en vacances ensemble pour renforcer leurs liens d'amitié. Полностью, без перевода. Ils ont décidé de partir en vacances ensemble pour renforcer leurs liens d'amitié. Следующее предложение. Я убежден, что открытое общение – это ключ к хорошим отношениям. Полностью, на французском. Je suis convaincu que la communication ouverte est la clé d'une bonne relation. По частям с переводом. Je suis convaincu, я убежден,
que la communication ouverte, что открытое общение, est la clé d'une bonne relation. Это ключ к хорошим отношениям. По частям, без перевода. Повтори за мной. Je suis convaincu que la communication ouverte est la clé d'une bonne relation. Полностью, без перевода. Je suis convaincu que la communication ouverte est la clé d'une bonne relation. Следующее предложение. Несмотря на встреченные трудности, они смогли достичь своих целей. Полностью, на французском. En dépit des difficultés rencontrées, ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. По частям с переводом. En dépit des difficultés rencontrées. Несмотря на встреченные трудности. Ils ont réussi, они смогли, à atteindre leurs objectifs. Достичь своих целей. По частям, без перевода, повтори за мной. En dépit des difficultés rencontrées. Ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Полностью, без перевода. En dépit des difficultés rencontrées, ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Следующее предложение. Лучше обсуждать проблемы лицом к лицу, чем по сообщениям. Полностью, на французском. Il est préférable de discuter des problèmes en face à face plutôt que par message. По частям с переводом. Il est préférable, лучше, de discuter des problèmes, обсуждать проблемы, en face à face, лицом к лицу, plutôt que par message, чем по сообщениям. По частям без перевода. Il est préférable de discuter des problèmes en face à face plutôt que par message. Полностью, без перевода. Il est préférable de discuter des problèmes en face à face plutôt que par message. Следующее предложение. Если ты хочешь добиться успеха в жизни, важно усердно работать и быть настойчивым. Полностью на французском. Si tu veux réussir dans la vie, il est crucial de travailler dur et d'être persévérant. По частям с переводом. Si tu veux réussir dans la vie, если ты хочешь добиться успеха в жизни, il est crucial, важно, de travailler dur et d'être persévérant. Усердно работать и быть настойчивым. По частям, без перевода, повтори за мной. Si tu veux réussir dans la vie, il est crucial de travailler dur et d'être persévérant. Полностью, без перевода. Si tu veux réussir dans la vie, il est crucial de travailler dur et d'être persévérant. Следующее предложение. Культура играет основополагающую роль в формировании нашей личной идентичности. Полностью на французском.
La culture joue un rôle fondamental dans la formation de notre identité personnelle. Почистям с переводом. La culture joue un rôle fondamental. Культура играет основополагающую роль dans la formation de notre identité personnelle. В формировании нашей личной идентичности. По частям без перевода. Повтори за мной. La culture joue un rôle fondamental dans la formation de notre identité personnelle. Полностью, без перевода. La culture joue un rôle fondamental dans la formation de notre identité personnelle. Следующее предложение. Я считаю, что путешествия расширяют наши горизонты и делают нас более терпимыми. Полностью на французском. Je trouve que les voyages élargissent nos horizons et nous rendent plus tolérants. По частям с переводом. Je trouve, я считаю, que les voyages élargissent nos horizons, что путешествия расширяют наши горизонты et nous rendent plus tolérants, и делают нас более терпимыми. По частям без перевода. Повтори за мной. Je trouve que les voyages élargissent nos horizons et nous rendent plus tolérants. Полностью. Je trouve que les voyages élargissent nos horizons et nous rendent plus tolérants. Следующее предложение. Иногда трудно найти баланс между работой и личной жизнью. На французском. Il est parfois difficile de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. По частям с переводом. Il est parfois difficile, иногда трудно, de trouver un équilibre, найти баланс, entre vie professionnelle, между работой, et vie personnelle, и личной жизнью. По частям без перевода. Повтори за мной. Il est parfois difficile de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Полностью, без перевода. Il est parfois difficile de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Следующее предложение. На мой взгляд, образование – один из самых важных столпов нашего общества. На французском полностью. À mon avis, l'éducation est l'un des piliers les plus importants de notre société. По частям с переводом. À mon avis, на мой взгляд, l'éducation est l'un des piliers les plus importants. Образование – один из самых важных столпов de notre société, нашего общества. По частям без перевода. Повтори за мной. À mon avis, l'éducation est l'un des piliers les plus importants de notre société. Полностью. À mon avis, l'éducation est l'un des piliers les plus importants de notre société. Следующее предложение.
Если мы хотим изменить мир, мы должны начать с себя. На французском. Si nous voulons changer le monde, nous devons commencer par nous-mêmes. По частям с переводом. Si nous voulons changer le monde, если мы хотим изменить мир, nous devons commencer, мы должны начать, par nous-mêmes, с себя. По частям, без перевода, повтори за мной. Si nous voulons changer le monde, nous devons commencer par nous-mêmes. Полностью. Si nous voulons changer le monde, nous devons commencer par nous-mêmes. Технологические достижения оказывают значительное влияние на нашу повседневную жизнь. На французском. Les avancées technologiques ont un impact significatif sur notre quotidien. По частям с переводом. Les avancées technologiques, технологические достижения, ont un impact significatif, оказывают значительное влияние sur notre quotidien, на нашу повседневную жизнь. По частям, без перевода, повтори за мной. Les avancées technologiques ont un impact significatif sur notre quotidien. Полностью. Les avancées technologiques ont un impact significatif sur notre quotidien. Следующее предложение. Мне хотелось бы знать, как вы смогли преодолеть эти препятствия. На французском. J'aimerais savoir comment vous avez réussi à surmonter ces obstacles. По частям с переводом. J'aimerais savoir, мне хотелось бы знать, comment vous avez réussi, как вы смогли, à surmonter ces obstacles, преодолеть эти препятствия. По частям без перевода. Повтори за мной. J'aimerais savoir comment vous avez réussi à surmonter ces obstacles. Полностью. J'aimerais savoir comment vous avez réussi à surmonter ces obstacles. Следующее предложение. Важно внимательно слушать других, чтобы лучше понять их потребности. На французском. Il est essentiel d'écouter attentivement les autres pour mieux comprendre leurs besoins. По частям с переводом. Il est essentiel, важно, d'écouter attentivement les autres, внимательно слушать других, pour mieux comprendre, чтобы лучше понять leurs besoins, их потребности. По частям, без перевода, повтори за мной. Il est essentiel d'écouter attentivement les autres pour mieux comprendre leurs besoins. Полностью. Il est essentiel d'écouter attentivement les autres pour mieux comprendre leurs besoins. Следующее предложение. Несмотря на свои усилия, он не смог убедить своих коллег в своей точке зрения. На французском. Malgré ses efforts, il n'a pas réussi à convaincre ses collègues de son point de vue. По частям с переводом. Malgré ses efforts, несмотря на свои усилия, il n'a pas réussi, он не смог,
à convaincre ses collègues, убедить своих коллег, de son point de vue, в своей точке зрения. По частям, без перевода. Повтори за мной. Malgré ses efforts, il n'a pas réussi à convaincre ses collègues de son point de vue. Полностью. Malgré ses efforts, il n'a pas réussi à convaincre ses collègues de son point de vue. Следующее предложение. Нам следует рассмотреть возможность организации встречи для детального обсуждения этого вопроса. На французском. Nous devrions envisager d'organiser une réunion pour discuter de cette question en détail. По частям с переводом. Nous devrions envisager. Нам следует рассмотреть. D'organiser une réunion, возможность организации встречи, pour discuter de cette question en détail, для детального обсуждения этого вопроса. По частям, без перевода. Повтори за мной. Nous devrions envisager d'organiser une réunion pour discuter de cette question en détail. Полностью. Nous devrions envisager d'organiser une réunion pour discuter de cette question en détail. Следующее предложение. Я всегда мечтал путешествовать по миру и открывать разные культуры. На французском. J'ai toujours rêvé de voyager autour du monde et de découvrir différentes cultures. По частям с переводом. J'ai toujours rêvé. Я всегда мечтал. De voyager autour du monde, путешествовать по миру, et de découvrir и открывать différentes cultures, разные культуры. По частям без перевода. Повтори за мной. J'ai toujours rêvé de voyager autour du monde et de découvrir différentes cultures. Полностью. J'ai toujours rêvé de voyager autour du monde et de découvrir différentes cultures. Следующее предложение. Важно ставить перед собой реалистичные цели, чтобы избежать разочарования. На французском. Il est important de se fixer des objectifs réalistes pour éviter la frustration. По частям с переводом. Il est important, важно, de se fixer des objectifs réalistes, ставить перед собой реалистичные цели, pour éviter, чтобы избежать, la frustration, разочарование. По частям без перевода. Повтори за мной. Il est important de se fixer des objectifs réalistes pour éviter la frustration. Полностью. Il est important de se fixer des objectifs réalistes pour éviter la frustration. Следующее предложение. Молодежь сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами в современном мире. На французском. Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des défis sans précédent dans le monde moderne.
По частям с переводом. Les jeunes d'aujourd'hui, молодежь сегодня, sont confrontés, сталкиваются, à des défis sans précédent, с беспрецедентными вызовами, dans le monde moderne, в современном мире. По частям без перевода. Повтори за мной. Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des défis sans précédent dans le monde moderne. Полностью. Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des défis sans précédent dans le monde moderne. Следующее предложение. Я уверен, что командная работа может привести к выдающимся результатам. На французском. Je suis persuadé que le travail d'équipe peut mener à des résultats extraordinaires. По частям с переводом. Je suis persuadé, я уверен, que le travail d'équipe, что командная работа, peut mener à des résultats extraordinaires, может привести к выдающимся результатам. По частям без перевода. Повтори за мной. Je suis persuadé que le travail d'équipe peut mener à des résultats extraordinaires. Полностью. Je suis persuadé que le travail d'équipe peut mener à des résultats extraordinaires. Следующее предложение. Чтобы добиться успеха в мире труда, важно приобретать новые навыки. На французском. Pour réussir dans le monde du travail, il est essentiel d'acquérir de nouvelles compétences. По частям с переводом. Pour réussir, чтобы добиться успеха, dans le monde du travail, в мире труда, il est essentiel, важно, d'acquérir de nouvelles compétences, приобретать новые навыки. По частям без перевода. Повтори за мной. Pour réussir. Dans le monde du travail, il est essentiel d'acquérir de nouvelles compétences. Полностью. Pour réussir dans le monde du travail, il est essentiel d'acquérir de nouvelles compétences. Следующее предложение. Чтение – отличный способ обогатить наш словарный запас и общую культуру. На французском. La lecture est une excellente manière d'enrichir notre vocabulaire et notre culture générale. По частям с переводом. La lecture, чтение, est une excellente manière, отличный способ, d'enrichir notre vocabulaire, обогатить наш словарный запас, et notre culture générale, и общую культуру. По частям, без перевода, повтори за мной. La lecture est une excellente manière d'enrichir notre vocabulaire et notre culture générale. Полностью. La lecture est une excellente manière d'enrichir notre vocabulaire et notre culture générale. Следующее предложение. Важно научиться эффективно управлять своим временем, чтобы быть продуктивным. На французском.
Il est crucial d'apprendre à gérer son temps efficacement pour être productif. Почистям с переводом. Il est crucial, важно, d'apprendre à gérer son temps efficacement. Научиться эффективно управлять своим временем. Pour être productif. Чтобы быть продуктивным. По частям, без перевода. Повтори за мной. Il est crucial d'apprendre à gérer son temps efficacement. Pour être productif. Полностью. Il est crucial d'apprendre à gérer son temps efficacement pour être productif. Следующее предложение. Мне хотелось бы поделиться своим опытом с теми, кто планирует пройти тем же путем, что и я. На французском. J'aimerais partager mes expériences avec ceux qui envisagent de suivre le même chemin que moi. По частям с переводом. J'aimerais partager mes expériences, мне хотелось бы поделиться своим опытом, avec ceux qui envisagent, с теми, кто планирует, de suivre le même chemin que moi. Пройти тем же путем, что и я. По частям без перевода. Повтори за мной. J'aimerais partager mes expériences avec ceux qui envisagent de suivre le même chemin que moi. Полностью. J'aimerais partager mes expériences avec ceux qui envisagent de suivre le même chemin que moi. Следующее предложение. Открытые обсуждения могут помочь разрешить конфликты и найти общее решение. На французском. Les discussions ouvertes peuvent aider à résoudre des conflits et à trouver des solutions communes. По частям с переводом. Les discussions ouvertes, открытые обсуждения, peuvent aider à résoudre des conflits, могут помочь разрешить конфликты, et à trouver des solutions communes. И найти общее решение. По частям без перевода. Повтори за мной. Les discussions ouvertes peuvent aider à résoudre des conflits et à trouver des solutions communes. Полностью. Les discussions ouvertes peuvent aider à résoudre des conflits et à trouver des solutions communes. Следующее предложение. Я думаю, что пришло время принять более устойчивый подход в наших повседневных выборах. На французском. Je pense qu'il est temps d'adopter une approche plus durable dans nos choix quotidiens. По частям с переводом. Je pense qu'il est temps d'adopter une approche plus durable. Я думаю, что пришло время принять более устойчивый подход dans nos choix quotidiens, в наших повседневных выборах. По частям без перевода. Повтори за мной. Je pense qu'il est temps d'adopter une approche plus durable dans nos choix quotidiens. Полностью. Je pense qu'il est temps d'adopter une approche plus durable dans nos choix quotidiens. Следующее предложение. Часто необходимо выйти из своей зоны комфорта, чтобы расти как личность и профессионал. На французском. Il est souvent nécessaire de sortir de sa zone de confort pour grandir personnellement et professionnellement. По частям с переводом.
il est souvent nécessaire, часто необходимо, de sortir de sa zone de confort, выйти из своей зоны комфорта, pour grandir personnellement, чтобы расти как личность, и профессионально, и профессионал. По частям, без перевода, повтори за мной. Il est souvent nécessaire de sortir de sa zone de confort pour grandir personnellement et professionnellement. Полностью. Il est souvent nécessaire de sortir de sa zone de confort pour grandir personnellement et professionnellement. Следующее предложение. Творчество – это ценное качество во всех областях профессиональной жизни. На французском. La créativité est un atout précieux dans tous les domaines de la vie professionnelle. По частям с переводом. La créativité, творчество, est un atout précieux, это ценное качество, dans tous les domaines, во всех областях, de la vie professionnelle, профессиональной жизни. По частям без перевода. Повтори за мной. La créativité est un atout précieux dans tous les domaines de la vie professionnelle. Полностью. La créativité est un atout précieux dans tous les domaines de la vie professionnelle. Следующее предложение. Я убежден, что каждая неудача – это возможность учиться и улучшаться. На французском. Je suis convaincu que chaque échec est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. По частям с переводом. Je suis convaincu, я убежден, que chaque échec, что каждая неудача, est une occasion, это возможность, d'apprendre et de s'améliorer. Учиться и улучшаться. По частям без перевода. Повтори за мной. Je suis convaincu que chaque échec est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Полностью. Je suis convaincu que chaque échec est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Следующее предложение. Культурное разнообразие обогащает наше общество и способствует инновациям и творчеству. На французском. La diversité culturelle enrichit notre société et favorise l'innovation et la créativité. По частям с переводом. La diversité culturelle, культурное разнообразие, enrichit notre société, обогащает наше общество, et favorise l'innovation et la créativité, и способствует инновациям и творчеству. По частям без перевода. Повтори за мной. La diversité culturelle enrichit notre société et favorise l'innovation et la créativité. Полностью. La diversité culturelle enrichit notre société et favorise l'innovation et la créativité. Следующее предложение. Важно быть в курсе изменений в нашей области деятельности, чтобы оставаться конкурентоспособным. На французском. Il est essentiel de se tenir informé des évolutions dans notre domaine d'activité pour rester compétitif.
По частям с переводом. Il est essentiel, важно, de se tenir informé, быть в курсе, des évolutions dans notre domaine d'activité, изменений в нашей области деятельности, pour rester compétitif, чтобы оставаться конкурентоспособным. По частям без перевода. Повтори за мной. Il est essentiel de se tenir informé des évolutions dans notre domaine d'activité pour rester compétitif. Полностью. Il est essentiel de se tenir informé des évolutions dans notre domaine d'activité pour rester compétitif. Следующее предложение. Я считаю важным поощрять молодежь участвовать в волонтерской деятельности для укрепления их гражданского сознания. На французском. Je pense qu'il est crucial d'encourager les jeunes à s'engager dans des activités bénévoles pour renforcer leur sens civique. По частям с переводом. Je pense qu'il est crucial, я считаю важным, d'encourager les jeunes, поощрять молодежь, à s'engager dans des activités bénévoles, участвовать в волонтерской деятельности, pour renforcer leur sens civique, для укрепления их гражданского сознания. По частям, без перевода, повтори за мной. Je pense qu'il est crucial d'encourager les jeunes à s'engager dans des activités bénévoles pour renforcer leur sens civique. Полностью. Je pense qu'il est crucial d'encourager les jeunes à s'engager dans des activités bénévoles pour renforcer leur sens civique. Следующее предложение. Технологии радикально изменили наш способ общения и взаимодействия с другими людьми. На французском. La technologie a radicalement transformé notre façon de communiquer et d'interagir avec les autres. По частям с переводом. La technologie a radicalement transformé. Технологии радикально изменили notre façon de communiquer, наш способ общения, et d'interagir avec les autres, и взаимодействия с другими людьми. По частям, без перевода. Повтори за мной. La technologie a radicalement transformé notre façon de communiquer et d'interagir avec les autres. Полностью. La technologie a radicalement transformé notre façon de communiquer et d'interagir avec les autres. Следующее предложение. Я решил взять дополнительные курсы, чтобы улучшить свои языковые навыки перед поездкой за границу. На французском. J'ai décidé de prendre des cours supplémentaires pour améliorer mes compétences linguistiques avant mon voyage à l'étranger. По частям с переводом. J'ai décidé de prendre, я решил взять, des cours supplémentaires, дополнительные курсы, pour améliorer mes compétences linguistiques, чтобы улучшить свои языковые навыки, avant mon voyage à l'étranger, перед поездкой за границу. По частям, без перевода, повтори за мной. J'ai décidé de prendre des cours supplémentaires pour améliorer mes compétences linguistiques
avant mon voyage à l'étranger. Полностью. J'ai décidé de prendre des cours supplémentaires pour améliorer mes compétences linguistiques avant mon voyage à l'étranger. Et voilà, magnifique! Мы с тобой отлично поработали над лексикой, произношением и слухом. Я надеюсь, что тебе эти фразы были полезными. Ты найдешь еще множество других ресурсов в описании этого видео, так что присоединяйся к сообществу «Французский с Ансельмом». Не забывай подписываться, чтобы не пропустить следующее видео, et moi, je te dis à bientôt. Ciao.